And I listened to your sister that during the transformation of masal from one student to another, I listened that many of you have participated in several national level game and state level game, and you won several prizes. Actually, ଏଇଟା ମୋତେ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଯାଇକି ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମିଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ ଖେଳିଛ, ଆଉ ପ୍ରାଇଜ ବି ଜିତିକି ଆଣିଛ, ଆଉ ଏଇ ସେଣ୍ଟ ଲୁକେସ୍ ସ୍କୁଲକୁ ନାଁକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଛ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଇଭଳିଆ ଖେଳ ତମେ ମାନେ ଜାରି ରଖ ଫ୍ୟୁଚରରେ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ। एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम बिना स्पोर्ट्स को नहीं कि स्नेह श्रद्धा सदिच्छा को बढ़ाई थाए। आ गोटे कथा मते भल लागिला आपण मान को स्कूल को आसिकी पिला मान को सहित मिसिकी जे आम स्कूल रे पाश्चात्य संस्कृति को अनुसरण करिकी आम स्कूल रो आम ओडिया संस्कृति परंपरा और ऐतिह्य को आमे माने भूलिने नाही नाही रे अछि आम संस्कृति आम परंपरा आम लोक कथा आम लोक नृत्य ओडिसी नृत्य जोटा आपण माने परिवेषण कले। तो मते देखि कि भल लागिला जे आमे आम संस्कृति को आम परंपरा को आमे बजाय रखिछे। तो बहुत भल लागिला पिला माने अनुरोध करिवि त माने भलरे खेल आउ खेलुआड मनोभाव रे खेल। ए जो सार तो पूर्व कहूतिले आ